କାଣଟା ଲେଖା ଦେଇଛେ ହେନ ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଉଠିଆନେ ଦେଖା ନେଇ ପାରେ ଦେଇ କାଣଟା ଲେଖି ଦો ଏତି ଲାଗି ଅନ୍ଧାର କେ ଗଲେ ଏନ୍ତା ମୁଇଁ କାମড়লে জানতে কেনটা তার মানে এটা মুই পড়ুছে হ্যাঁ আগে জাল কি বাজলে आगे हो जा लिखियो छो तुम्हें ताहा पढ़ुओ छो हमें भूल थिले क्षमा करबो राइट ले प्यार करबो बड़ा तो छुटला ना पुता जाए के इटा से कहबो आगे लिखले जे हमें मनीष जाति सोमवार गुरुवार दिन आइस कहीं की बारण करती मोर बारण नहीं आगे हमके पुष्पुनी जेन दिन दिले मो भूला सोमवार गुरुवार दिन छाड़ी करी अन्य दिन आइस कहीं खाती नहीं लोग तो परस्पर आर दिन नंबर लिखले जे गौड़ जाति विवाह चारिटी कोणरे चारिटी खम मझीरे गोटे खम कहीं रही ओ मझीर खमरे किए पूजा पाउछंती गौड़ जातिर विवाह चार गौड़ बोली कर माने नहीं सबु जाति चारटा खंबा लागছে मझीरे गोटे खंबा लागছে सबु आमे जाति बोलुछु सिना जाति केतेटा अछि कह मेरे को मैरिज नहीं पुता जाति केवल दुई प्रकार गोटे हला स्त्री आ गोटे हला पुरुष पुरुष ता छड़ा अन्य किछि नहीं न तापरे सत्य जुग जेते बे आसला जाति के चार भाग कले विभक्त कले ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ब्राह्मण माने पूजा कले क्षत्रिय माने शासन कले शूद्र माने सेवा कले आ वैश्य माने वाणिज्य कले तापरे यहाँ द्वापर कली जेते जुग पले आसला इटा आम माने माने इटा जाति बाहर कर तुई गौड़ा म पेई का तुई प्रधान लम लम लेन नी जीव पोष ने मानस मुनुस आरो दे ई मुनुस बनला जाति ननी हो तो सत्य जुगरे लक्ष्मी एवं नृसिंह जेते बेले विवाह कले स्वयं निराकार महुल गछ रूपरे जन्म हेले आ सेई महुल गछ खंब स्थापन करते लक्ष्मी एवं विष्णुकर विवाह रे तो मझिरे जेन महुल खोता गाटसे सेटा होत निराकार पुरुष आ चारिटा खुटी जेनटा दिया जासी दुईटा कथा होते चारिटा जुग भी कहा जाइए और चारिटा वेद भी कहा जाइए ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद ये चारि वेद चारिटा खुटारे लागित आर काना लिखितन आर लिखले जे हमें मणिक जाते सोमवार गुरुवार दिन आइस काहे अच्छा तुम्हें किन किन बार बार मैं मोर 12 साल कुछ नहीं ये सब दिन माछ मांस खाउछ आ श्रावण मास आसले भक्ति करूछ जे भक्ति लागबा नहीं 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 गुटे जीव के जदि हमें हत्या करमा बेले 7 लोग के पाप लागसे हे वो 7 लोग के लागबा अच्छा गुटे छेल रो कथा कहू छै तेल मेल छा तुई में मेलछाटे पुसी छ तुम घरे पैसा पत्र असुविधा हेले बिकी नेबो लेकिन हमको कृपा करबा तो तमे कहा के बिकी देबो पहला तुम पुसी थिलो पहला दोषटा तुमको लागबा उसबाटा भी दोष हां तुम बिकी ने लोकिनी 2 नंबर रे जे घिनी नेबा हां 2 नंबर रे ताकू पाप लागबा 3 नंबर रे जे ताकू काटबा 3 नंबर रे ताकू पाप लागबा 4 नंबर रे जे काटलाटा देखी छे ताकू मध्य 4 नंबर रे पाप लागबा 5 नंबर रे मांस जे घिनी नेबा ताकू पाप लागबा 6 नंबर रे जे ताकू रंधा बड़ा करबा ताकू पाप लागबा आ 7 नंबर जे खाएबा ताकू पाप लागबा भागवत रे आर 8 नंबर रे जे ने धीरे ने पारबा ताकू मध्य पाप बोले भागवत रे स्पष्ट भाव रे जगन्नाथ दास लिखिछन जीव मारिनो मांस खाई से जीव वैकुंठ को जाई गुटे जीव के हत्या करबो बोले आमे जिमु नरक कुंड आर जेन छेली के आमे मारितिमु से छेलीटा जीवा स्वर्ग द्वार वैकुंठपुर के इटा भागवत लिखला सेतिर पई भागवत रे जगन्नाथ दास कहे बोले गोविंद 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 पदुगाडु चिम करंद कन करी ए झमरो ये करिले ब्रज नारी से ब्रज नारी पाय रे तम थाउ निरंतरे तम निरंतरे थाउ कृष्ण बोल
बोलो भाई प्रेम से राधे श्याम ସେଥିର୍ ଲାଗି ଭାଗବତ କହିଲା ଖାଅ ପିତା ଗାଅ ଗୀତା। ଭାଗବତ ମଣିଷଙ୍କୁ କାଣା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି? କାଣା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି? ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ ମାତ୍ରକେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କର୍ମା। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକେ ଗାନ କରି କରି କଳିଯୁଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଏମା। ମଣିଷ କେନ୍ତା କରି ଚଲବାର କଥା, ମଣିଷ କେନ୍ତା କରି ରହିବାର କଥା, ସେ କଥା ଭାଗବତରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଏ। ଆରେ ଆସିଛୁ ଏକେଲା ହୋଇ ରେ ପାଗେଲା ଯିବୁ ବି ଏକେଲା ହୋଇ। ଆରେ ଗଲା ବେଲେ କେହି ନାଇଁ ଯାଉন ଯିବୁ তুই ମୋ ସାନ ହୋଇ। ଆସିଛୁ ଏକେଲା ହୋଇ ରେ ପାଗେଲା ଯିବୁ ବି ଏକେଲା ହୋଇ। গলা বেলে সাথে কেহি নাই যাওন জীবু তুই মো সান হয়ে। আরে পাগলা মন আরে অবুধা মন দিনে ন ভজিল রাম দিনে ন ভজিল কৃষ্ণ আরে পাগলা କଲିଯୁଗର ଆୟୁଷ 4,32,000 ବର୍ଷ ବୋଲିକରି ଭାଗବତରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କଲିଯୁଗରେ ପୁଣ୍ୟ ଅଂଶଟା କମିଯିବା, ପାପ ଅଂଶଟା ବଢିଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ତ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ମାଲିକାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗ ଭୈରବୀ ଡାକରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପିବ ଲୋକେ ଆଗ ଭୈରବୀ ଡାକରେ পৃথিবী কম্পিব লোকে হইবে বিনাশ। 64 যুগনি পর পর কুজলি গুলি খাইবে মাউস। শোন শোন মোহর ভাই আজ্ঞা ধর্ম তো রহিব নাহি। শোন শোন মোহর ভাই ମଣିଷଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେତେବେଳେ ବଢିଯିବା, ଇ କଳିଯୁଗରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଘଟିଯିବା। ଜିନିଷ ଘଟବା? ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 64ଟା ଯୁଗ୍ନି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକରି ମଣିଷଙ୍କୁ ଖାଇବ। ଖାଇବ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ମଣିଷଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ। ଇ କଳିଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ପାପ ଅଂଶଟା ବଢିଯିବା ଆର କାଣା କାଣା ଘଟବା ବୋଲିକରି କବି ଲେଖିଛନ୍। আগ বাপা সাঙ্গে ঝিও বিরতি করিবরে ভাই সঙ্গতে ভমণি। আগ বাপা সাঙ্গে ঝিও বিরতি করিবরে ভাই সঙ্গতে ভমণি। দেখ পাই ভাই ভাই মুন্ড ভাই পাইবে হানি। শোন শোন মোহর ভাই আজ্ঞা ধর্ম তো রহিব নাহি। শোন শোন মোহর ভাই
ଲେଖକରେ ମାଲିକାରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ କବି ହଇ ଗো ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଲିଯୁଗରେ ଘଟିଛି। ଘଟି ଯିବା ଗো ନନି ତମକୁ କଥାଟେ କହମି କାଇ ବରୁଛି କଥା ଏନ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇ କରି କହୁନି ହେଲେ ହଁ ତୁମ ଦାଦା ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଗଲା ନା। ବେলা ନ ଗো ଚାଲ ଘରକେ ଯିମା চলো ସେ ପିଲାକେ କହ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଛାଣି মামু গো ও পুতা আমকে ঘাই ঘর নিয়ে ছাড়ানি গো এ মা ଯିବାଟା ଯିବ ଯେ ପ୍ଲେନ ବର୍ଷା ଦିନେ କେନ୍ ଗାଡି ନା ଯିବ କାଣା ଅଛି ତମର ଏ ମା ଏଇଟା ଆମର ଏରିଆ ନେ ବୁଲବା ଲାଗି ସ୍କୁଟି ରଖିছে আর কোমরে এরিয়া গনি বেলে ডাইরেক্ট বুলেট হাসছে মোর এ মামু ঝুমরা। গো মামু কই গো মোর গেলা মামু আমকো নেই ছাড়ো গো কি পিলা ঘর কে দিমু মোর মামু গো মামু কই গো মোর গেলা মামু कहीं नहीं कहा के करबा कहीं नहीं कहा के करबा जानी छत कते बुझावा ए मोर मामू गो मामू ओय गो मोर के अपने छाड़ा को पिला के কলা কিটি কিটি রাতি লাগুছে গরা ও সুরি নাও সে মোর ধরা কলা কিটি কিটি রাতি লাগুছে গরা सुनी जाऊ छे मोर तारा कुतरा कहीं नहीं रहा के कर बाहा कहीं नहीं रहा के कर बाहा जानी छत केते बुझानो ई मोर मामू गो मामू होय गो मोर के अपने साना को बिना के दिमा মাকুজিনী রাধা দিশে শোভিতা হে জন জন চালিয়া তেরে বৃষভান দুহিতা হে জন জন চালিয়া তেরে বৃষভান দুহিতা কোটি চন্দ্রমা রাধা সীত শোভিতা কোটি চন্দ্রমা রাধা সীত শোভিতা
সোহাব পাতর পুর মোর ঝুলুস আখিলে কজলকার দিছে সোহাব পাতর পুর মোর ঝুলুস ऋण झण चालिया तेरे सभानु दुहिता चंद्रमा करुजी राधा तीस शोभिता कोटि चंद्रमा करुजी राधा तीस शोभिता सुनो तुम्हें नहीं जागो मोर मनोर कष्ट के जाऊछ मैंने कष्ट के जाऊछ मैंने नहीं जागो मोर मनोर जिनके जिमी चिंता कर कष्ट के तुम बोले गले चूरी जिमी को चूरी जिमी को कथा के तू भूली जा 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 संगे नहीं रहो हिम्मत सांगे तू नहीं जाने मोर मन শিখা ভারত প্রাণে সারা কষ্ট হেবা অন্ধার মা কষ্ট হেবা অন্ধার আগ ফলে রাধা দেবে ভটই ফেরিয়া তৈ ফেরিয়া তৈ সত্য ফল দেবতে হাতে ফেরিয়া আমার বন্ধু জনে 40